आप 3 बच्चियों, किराए का मकान, खाना, बिल, सारा कुछ कैसे पूरा करती हैं? बचत होती है 600, 500, 600। अगर मैं उसमें जमा करके अपने घर का किराया दूं या बच्चों का पेट पालूं। नहीं तो आप कभी किसी इदारे के पास या किसी महकमे के पास गई नहीं? जी बहुत कोशिश की है पर कोई भी नहीं मानता है। वो कहते हैं सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। हाय हाय हाय। आपको जरूरत हो या ना हो, इनसे जरूर खरीदा करें क्योंकि ये वाकई जरूरतमंद है। माँ जी तुसी किन्ने अरसे तो हार रोड दी सड़कों पे फिर रहे हो? मेरे 4 बेटे, 2 फोत हो गए, मियाँ भी फोत हो गया, ब्लड कैंसर हो गया था। हाय हाय हाय। आपने किसी से मदद नहीं मांगी, आपने ये टोकरी उठाई और चल निकली। बिल लेने ने आंदे देने, चाहे मांग के दे, चाहे जो मर्जी। साडे गरीबां से की सोचे, ऐसा नोट तानू टिके ही मिलदे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? इंडिया की फिल्म मैंने देखी थी आंधा कलून। अच्छा। आंधा कलून हमारे लोन में बन गया। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी कोशिश की गई कि ये जो भिखारी आपको सड़कों पर नजर आते हैं वो चाहे मुस्तहिक हैं या नहीं हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा कारोबार है जिसका कला कुमा करने के लिए स्क्वाड भी भर्ती की गई, पुलिस को भी ये ड्यूटी लगाई गई कि जहां पर नजर आए इनको गिरफ्तार करें। लेकिन अलमिया ये है कि आज भी लाहौर की सड़कों के ऊपर बहुत सारे भिखारी नजर आते हैं। लेकिन नई बात के साथ मैं आपके लिए एक नई बात लेकर हाजिर हुआ हूं। मनान गिलानी मेरा नाम है। यहाँ पर कुछ खवातीन लाहौर में ऐसी भी हैं कि जो जिनका कोई कमाने वाला नहीं था तो खुद उन्होंने मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेरे साथ एक खातून मौजूद है। मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी मरियम। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं जी। और हस्बैंड नहीं है? जी नहीं, उनकी डेथ की वजह से मैंने ये काम शुरू किया। आज तक किसी से नहीं मांगा, अपनी मेहनत करके बच्चों को पाला है। नहीं तो बाजी आपने ये जो चीजें रखी हैं, ये बिस्किट हैं, ये यहाँ पर आपने छोटे छोटे पैकेट हैं, ये शाही मेवा, ये सवारियाँ, इससे कोई इतनी आमदनी हो जाती है कि आप 3 बच्चियों, किराए का मकान, खाना, बिल, सारा कुछ कैसे पूरा करती हैं? बस अल्लाह देने वाला है। गुजारा हो जाता है? जी शुक्र है अल्लाह का। ये अल्लाह की तरफ से ये गुजारा हो जाता है। पर ये है कि अभी ये भी किसी का माल है। मुझे जो भी बचत होती है 600, 500, 600, अगर मैं उसमें जमा करके अपने घर का किराया दूं या बच्चों का पेट पालूं। मैंने यही सोचा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर छत नहीं है ना तो बच्चों को तो ना भूखा मारूं। अच्छा ये जो माल है ये भी किसी का आप फरोख्त कर रही हैं? जी, क्योंकि अपने पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि माल अपना लेके तो काम चला लूं। नहीं तो आप कभी किसी इदारे के पास या किसी महकमे के पास गई नहीं कि मैं बेवा हूँ, 3 बच्चियां हैं, मेरी कोई हेल्प करो, ऐसा कोई कोशिश की कोई? जी बहुत कोशिश की है पर कोई भी नहीं मानता है। ठीक है, वो कहते हैं कि उनकी करते हैं जो काफ़ी दूर से आया हो। मैंने कहा अल्लाह की तरफ से जितने एहसास करना हो, वो चाहे दूर का हो चाहे नज़दीक का हो। अच्छा। एहसास ही होता है। वो कहते हैं सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं आईडी कार्ड जो है वो लाहौर का कहीं दूर का बना हो तो फिर हम लोग कोई एहसास करते हैं कि नहीं ये दूर से आया है, ये दूर का है बेचारा। ये किस महकमे में आप गई हैं जो आपने अप्लाई किया? ये दरबार पे हैं। अच्छा। वहाँ पे कोई कहते हैं ये पनाहें बनी हुई हैं या जो दूसरे इदारे हैं वहाँ पे, वो कहते हैं जनाब आपका शनाख्ती कार्ड अगर लाहौर का है तो फिर हम आपकी मदद नहीं करेंगे। जी आप चाहे ख्वार हो चाहे बेघर हो, कुछ भी हो। जी वो कहते हैं दूर का आया हो फिर हम मदद करते हैं। ये हमारे जो हुक्मरान हमारे बड़े हैं जिनका ये फर्ज है, हमारा आइन कानून ये कहता है कि हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो हर फर्द की खाने की बुनियादी जरूरियात पूरी करना। उनको क्या अपील करना चाहेंगी आप? क्या करना चाहना, कुछ भी नहीं, फिर जो अपना मेहनत है वही करना चाहिए। और क्या करूँगा, बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, कोशिश के बिना नाकाम हूँ, इसलिए सोचा कि बस जो अल्लाह की मर्जी है वही अल्लाह पाक जितने में रखे हमें उतने में मंजूर है। जनाब मैं इस खातून को सलाम पेश करता हूँ कि इतने बुरे हालात में भी इसने हलाल रोजी को बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये थोड़ा सा माल लेकर सड़कों पर घूम रही है कि शायद रोजगार इनको मिल जाए, कोई रोटी रोजी मिल जाए। तो खुदारा जब भी आपके सामने ऐसे लोग आते हैं, आपको जरूरत हो या ना हो, इनसे जरूर खरीदा करें क्योंकि ये वाकई जरूरतमंद है। ये वो लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं जो अपनी इज्जतों को लिए हुए इस सड़कों पे फिर रहे होते हैं। माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं। माँ जी तुसी किन्ने अरसे तो हार रोड दी सड़कों पे फिर रहे हो? मैंने 3 साल हो गया, 4था साल लगा। तो तुसी तो बुजुर्ग है हो तो बच्चा कोई नहीं है? मेरे 4 बेटे, 2 फोत हो गए, मियाँ भी फोत हो गया, ब्लड कैंसर हो गया था। हाय 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 हाय। सौदा बेचती है। कल्ले रह गए तुसी? एक बेटा एक मैं, एक बेटा वो किराया नहीं देता। अच्छा, वो आपकी मदद नहीं करता? अल्लाह ही जाकर नहीं।
آپ نے پھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, آپ نے کسی سے مدد نہیں مانگی, آپ نے یہ ٹوکری اٹھائی اور چل نکلی؟ میں ایک بات بتاؤں, جی جی. مجھے آج پورے 20 دن ہو گئے شہباز شریف نہیں آیا. ہاں میں نے 500 روپیہ کرایہ لگا کے اس کی جہاں پہ گئی ہوں. اچھا, باہر گارڈ ہے, اس نے ہماری بات ہی نہیں سنی. شہباز شریف سے کیا کہنے گئی تھی آپ؟ یہی کہنے گئی ہمارے غریبوں کی بات سننے کو, مدد کا کہتا ہے نا, میں مدد کرتا ہوں غریبوں کی کروں گا. میں گئی, مجھے چرکے پہیے ہوئے باہر گارڈ کھلوتا موٹا جا. انہیں کیا پجم آئی ہے, کتنے آئی ہیں؟ شہباز شریف غریب لوگوں نہیں ملتا. وہ کہندا اتنے گیا ہے جتے رال پنڈ گیا ہے, پتہ نہیں کتنے رہندا اتنے. اچھا, نہیں تو انہوں نے تو حکومت ہی نہیں رہی, حکومت چ آ کے تھوڑا بہت کام کر دیندے نے. اس دفعہ تو 16 مہینے انہوں نے وہ بھی نہیں کیتا, تواڈے تو چھریاں چلائیاں ساریاں. تے ساڈے چوریاں کہندے کہ بکری کون پاوے گھر اسی بنے ساڈیاں چوریاں بل لینے نے آندے دینے, چاہے مانگ کے دئیے چاہے جو مرضی. ساڈے غریباں سے کی سوچیا, سانوں عورتاں نوں ٹکے ہی ملدے پے. ہائے 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 جناب, یہ پرسان حال کوئی نہیں ہے ان کا. حکومتیں جو ہیں وہ اپنے ہی چکروں میں پھنسی ہوئی ہیں. بڑے بڑے بیل جو ہیں آپس میں سینگ پھنسائے ہوئے بیٹھے ہیں, اور جہاں پر لگتی ہیں دیہڑیاں وہ پروجیکٹ تو شروع کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ غریب عوام, یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں کہ جو کسی کے ساتھ بھیک نہیں مانگتے, چوری چکاری نہیں کرتے, کوئی اور گناہ میں ملوث نہیں ہوتے, اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, انہی سڑکوں پر پھرتے ہیں جہاں سانس لینا بھی اس وقت مشکل ہوا ہے. نہیں تو تانوں نہیں لگتا کہ پاکستان سے جڑا بھی آندا ہے ساڈا وڈا بن کے تے وہ ساڈے نال ہاتھ ہی کر جاندا ہے؟ بیٹا بھلائی گل ہے, انڈیا کی فلم میں نے دیکھی تھی آندھا کلون. اچھا, آندھا کلون ہمارے لوڈ میں بن گیا. اچھا, اور کیوں پولیس کے پاس جاؤ, کچہری جاؤ, پیسے لگتے ہیں, ہر بندہ پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے, غریب بندے جنہیں بے گناہ وہ اس کو اندر دیتے تھے, جس کو پیسہ وہ باہر چھوڑ او دیتے. چائے پانی کہتے ہیں اس کو, اور اس چائے کی پتی تیز ہونی چاہیے. ہلکی پتی ہوگی, انہوں نے اپنی فائل جو ہے نا وہاں سے ہلنی نہیں. وہ جرم کے جرم ڈالی جاتے ہیں. کنی بڑی بیٹا, میں کنی بڑی ایتھی آئی ہوں, کسی نے نہیں مدد کی, کسی نے نہیں کیا ماں 5,000 لا 2,000 لا کو مدد. ہر جیو والا آندا, ہر کوئی آندا سانوں بس آسرے دے کے دینا جانا. اسی اللہ دی توقع تے ہیں, ساری کوئی نہیں مدد کرتا ہے. ناظرین, آپ جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھیں, ایسی خواتین کو دیکھیں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے شاپنگ لازمی کیا کریں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار وہ سڑکوں پہ رول رہی ہیں, محنت مزدوری کر رہی ہیں, حلال روزی کمانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. حکمرانوں کو تو ذرا بھی احساس نہیں ہے, وہ خواب غفلت میں ہے. اللہ جانے کہ جب وہ اگلے جہان اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو پھر کیا جواب دیں گے, کیونکہ یہاں پر اگر کوئی جانور بھی مرتا ہے تو کھاتے حکمرانوں کے چڑھتا ہے. اور یہاں پر ہماری خواتین جو ہیں, جو اس پاکستان کی رہائشی ہیں, یہاں پیدا ہوئی بڑی ہوئی, ان کو محنت مزدوریاں کرنی پڑ رہی ہیں. اللہ ہی ان سب کو ہدایت دے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.